آپ کو قرآن پاک اتنی خوبصورت طریقے سے لکھنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا اور آپ نے یہ سیکھا کہاں سے؟ فیصل مسجد جو ہے نا اسلام آباد میں دیکھیں، اور مجھے یہ جذبہ پیدا ہوا اور میں نے وہاں دعا کی۔ کل آپ قرآن پاک لکھنے کے لیے کس خصوص قلم یا کس کاغذ کا استعمال کرتے ہیں؟ اسپیشل کاغذ ہے، اس کا کلر دیکھ رہے ہیں، سبز ہے، یہ نب سے لکھا گیا ہے، اچھا، پیتل کی نب سے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنا روحانی سکون حاصل ہوتا ہے؟ بیٹا یہ دنیا کا بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، ذہن تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ننا اینکر عبداللہ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل دیکھو اب۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ مجھے خود پر فخر ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک اتنا خوبصورت قرآن پاک لکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کو قرآن پاک لکھنے کا جذبہ اور ہمت کس نے دی اور کہاں سے پیدا ہوئی۔ السلام علیکم انکل۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام۔ انکل کیسے آپ؟ خیریت سے الحمدللہ۔ انکل سب سے پہلے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروائیے۔ اسرار حسین قطبی، مرولا شریف ہمارا گاؤں ہے۔ یہ آپ کی پیدائش کہاں سے ہے؟ یہی ہمارا گھر ہے مرولا شریف میں۔ اچھا انکل، آپ کو قرآن پاک اتنی خوبصورت طریقے سے لکھنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا اور آپ نے یہ سیکھا کہاں سے؟ بیٹا میں نے یہ کلام پاک جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں نا، وہ شاہی مسجد لاہور، فیصل مسجد جو ہے نا اسلام آباد میں دیکھیں، اور مجھے یہ جذبہ پیدا ہوا اور میں نے وہاں دعا کی، اے مالک یہ مجھے بھی ایک موقع عطا فرما، اچھا، میں تیرے کلام پاک کو اپنے ہاتھوں سے لکھوں، مکمل کروں۔ اور اللہ پاک نے یہ میری دعا جو ہے نا اپنے حضور قبول فرمائی ہے، اور پھر بھی اس مکمل ہونے پر میں آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اور احسان عظیم ہے۔ اچھا انکل، آپ قرآن پاک لکھنے کے لیے کس خصوص قلم یا کس کاغذ کا استعمال کرتے ہیں؟ اسپیشل کاغذ ہے، اس کا کلر دیکھ رہے ہیں، سبز ہے، یہ نب سے لکھا گیا ہے، اچھا، پیتل کی نب سے، یہ بہترین سے لگی ہوئی ہے۔ وہ جو پرانے زمانوں میں ہوتی تھی پتل کی نیب، اس سے لکھا گیا۔ یہ ایسے لگا کر یہ میں نے لکھا۔ ہاں جی، اچھا تو آپ کو یہ لکھنا کس نے سکھایا، اتنا موٹا موٹا کر کے اتنا ترتیب سے لکھنا؟ یہ نقش گیلری ہے لاہور بازار حکیمہ میں، اسے بابر علی شاہ صاحب نے وقف کی ہوئی ہے عوام کے لیے۔ وہاں اس وقت تھے محمد شفیع سیالوی صاحب ہمارے استاد، یہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ بات ہے۔ اچھا یعنی آپ کے بھی کوئی استاد تھے؟ بالکل استاد تھے، یہ استاد کے بغیر تو بنا مرشداں راہ نہ تھا وے، دماج نہ رجدی کھیر سائیں، کیا بات ہے۔ اچھا انکل، کسی بغیر کچھ بھی نہیں۔ اچھا انکل، کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ موبائلوں میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور جو اصلیت میں قرآن پاک ہوتے ہیں جو آسمان سے اتارا گیا ہوتا ہے ان کو گھر کی الماریوں میں رکھ کے بس بند، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا یہ وقت کے ساتھ تبدیلی آ گئی ہے نا۔ اچھا، جب چھاپا خانہ ہوا ہی نہیں کرتے تھے تو ہاتھ سے کلام پاک ہوتے تھے اور دور دور سے لوگ آ کر اسے دیکھتے تھے۔ پھر چھاپا خانہ آ گیا، کلام پاک گھروں میں آ گئے۔ اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ موبائلوں میں آ گئے اور موبائل سے وہ جنہوں نے تلاوت کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن انکل یہ قرآن پاک اصلیت میں پڑھنا جائز ہے، اصلیت میں پڑھنا چاہیے قرآن پاک، لیکن جب ہم لوگ موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو موبائل میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ بیٹا یہ جو ہے نا موبائلوں میں آج کل قرآن پاک آ گیا ہے، وہ بس اوقات موبائل والے کا جو ہے نا وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عمل کلام الہی سے تلاوت کرنے کا ہے وہ کلام الہی تک پہنچنے سے پہلے بندہ پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے اور وضو کی صورت میں ہوتا ہے، تب کلام الہی کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور چومتے ہیں،
ये एक फितरी अमल जो है ना, वो जो किताबी सूरत में कलाम इलाही है, वो और निज़ारा है। अच्छा अंकल, आप मुझे बताइए, जब आप अपने हाथों से कुरान पाक लिख रहे होते हैं तो आपको कितना रूहानी सुकून हासिल होता है? बेटा ये दुनिया का बहुत बड़ा काम है, ये अल्लाह का काम है, ये सबसे बड़ा काम है। और सही बात। आंखों में, दिल में इतना सुकून होता है, ज़हन थक जाता है, दिल नहीं थकता। दिल नहीं थकता। जी। अच्छा, घर वाले आपको रोकते नहीं है इस काम से कि घर के भी थोड़ी बहुत ज़रा काम कर लो, इसके ऊपर ही? जब बेटा मैंने ये कलाम पाक शुरू किया है ना, उस वक्त मैं ज़िम्मेदारा करता था और मेरे जहन में ये आता था अच्छा। कि ज़िम्मेदारा करने में ये मैं जो है ना, पता नहीं क्या मेरे वाल साहब करेंगे या कि, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरी मुआवनत फरमाई है। माशाल्लाह। और ये उनकी मेहरबानी से ही मेरे वालदैन की, मेरे उस वक्त मेरे दादा जान भी ज़िंदा थे, अच्छा। शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे कलाम पाक के उस्ताद हैं। मैंने अपने दादा से कलाम पाक पढ़ा है, वो मेरे उस्ताद है। वो भी जो है ना, उनकी भी मेहरबानी। अच्छा अंकल, आपको इस अमल में किन किन अदारों ने सपोर्ट किया? इदारों की तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं, किसी इदारे ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा जी। अच्छा अंकल, आपने इस कुरान पाक को अभी तक कहाँ कहाँ तक नुमाइश के तौर पर दिखाया है? ये जो बड़ी नुमाइश है ना, वो रिनाला खुर्द में नदीम जाफरी साहब प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना, कई दफ़ा वहाँ हमारे रिनाला खुर्द की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, आज़म मोहम्मद आज़म इंजीनियर साहब, अच्छा। उन्होंने देखा जब वो बड़े हैरान हुए और बहुत वो मुतासर हुए। अच्छा। उनकी मोहब्बत है मेरे साथ। अच्छा, नदीम जाफरी साहब ने बड़े प्रोग्राम करवाए हैं। उसके अलावा उकाड़ा रिनाला खुर्द में हमारे DCO साहब आए थे, हमारे जो है ना DPO साहब आए थे। अच्छा, उकाड़ा में, और सबसे जो बड़ा प्रोग्राम हुआ है वो हमारे आर्ट्स काउंसिल साहिवाल डिवीज़न साहिवाल में हुआ है। रियाज हमदानी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, वहाँ कमिश्नर साहब आए थे, काजी अली बहादुर साहब। जब उन्होंने देखा था तो उनका बड़ा अजीब सवाल था, मेरे जब रूबरू खड़े थे तो उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत ये जो लम्हा है ना, अच्छा। कमिश्नर साहब ये फरमा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी के लिए खुशी का सबसे बड़ा लम्हा है। मेरे सामने हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक है और लिखने वाला भी मेरे सामने है। ये उनके, लिखने वाले तो आप खुद हो। जी, ये उनके अल्फाज थे ना। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा अंकल, आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या जिसे आप अभी तक भुला ना सके और आपको वो वाक़या बहुत अच्छा लगा? बेटा ये ना, जब मैं किताबत सीखता था ना, उस वक्त मेरे सीनियर उस्ताद भाई थे। अच्छा। वो भी एक कलाम पाक लिख रहे थे, और वो जो कलाम पाक लिख रहे थे ना, उससे कलाम पाक के सफ़े की लंबाई थी 7 फुट 7 फुट। अच्छा। और चौड़ाई थी तकरीबन 3 फुट। वो कलाम पाक जो है ना, मुकम्मल होने के बाद वो जाना था दरबार कलगीर शरीफ। अच्छा। बाफरीद अलैहिर्रहमा के जो भांजे हैं ना, उनके दरबार पर वो जाना था। उसी दौरान हमारे एक मेहमान उधर आए थे, चंद सिंह बरतानिया से। वो बरतानिया में प्रोफेसर थे, वो बेसिक जो है ना हमारे मशरक़ी पंजाब से थे। अच्छा, उनको 4 ज़बानों पर अबूर था और उन्होंने ये कलाम पाक को देखकर उनकी, और इल्म खताती के वो माहिर थे, वो भी इल्म खताती को जानते थे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जब से मुझे शऊर आया है ना, उस दिन से लेकर मैंने आज तक कलाम पाक के पढ़ने में नागा नहीं किया। ये उनकी बड़ी बड़ी बात है, कलाम पाक के पढ़ने में नागा नहीं किया। उससे सवाल वो कि कितना पढ़ते थे, उसने कहा कि मैं ना एक पारे का चौथा हिस्सा यानी रुबा, कम अज़ कम, और इससे ज़्यादा भी पढ़ लेता हूँ। रुबा जो है ना वो हर रोज़ पढ़ता हूँ। उससे दूसरा ये सवाल हुआ कि आपकी सोच में ये कलाम पाक क्या है, ये किसकी किताब है? अच्छा। उसके ये अल्फाज थे कि ये मेरा ईमान है कि ये जो कलाम पाक है ना, ये किसी मखलूक की किताब नहीं, ये खालिक की है।
ये उसका अल्फाज थे। क्या बात है, बात माशाल्लाह। उसकी जो है ना मुझे बड़ी यानी ये बात आपको उसकी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगती है। हम जो मुसलमान हैं इस पर जो है ना इनकी इंतहाई जो है ना मोहब्बत होनी चाहिए। जो इस अल्लाह पाक ने इसका जो दर्जा बनाया है वो हमारे ज़हनों में होना चाहिए और हमें भी ये मुकाम देना चाहिए। कलाम पाक जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, दस्तूर है कायनात के लिए, कायनात का दस्तूर है। सच बात है। अच्छा, आपके फैमिली मेंबर्स इस काम में आपकी मदद करते हैं? मेरे फैमिली मेंबर जो है ना वो इस काम पर जो है ना बड़े खुश है, वो मावनत करते हैं और बड़े खुश हैं। ये उनके लिए, मेरे लिए भी और उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अच्छा, आखिर पर आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ना लिखा हुआ कलाम है पंजाबी में, अच्छा, मैं वो 4 लाइनें आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है अक्सर जो है ना उसके जवाब इन लाइनों में ही है। ये क्या है कलाम पाक, इससे क्या मिलता है? अमर ऐन अजीम, अमर ऐन अजीम जो खलकत लई ओ रब कादर दा फरमान है। होया नजूल जो पाक रसूल उते, अच्छा, होया नजूल जो पाक रसूल उते वद तो वद एहसान है। पूरी कायनात ली जो अफजल है वो एक अजीम दस्तूर कुरान है। ज़ालिकल किताब व ला रैब फी, मेरा इसरार यकीन ईमान है। ज़ालिकल किताब व ला रैब फी, मेरा इसरार यकीन ईमान है। मेरा इसरार यकीन ईमान। नाज़रीन, अभी मैं इन अंकल से गुफ्तगू कर रहा था और मेरे ज़हन में वो वाक़या आ गया जब नबी करीम एक एक बात कहते थे और सहाबा कराम वो लफ्ज़ एक पन्ने पर लिख लेते थे। अगर आपको भी इनका ये टैलेंट, इनकी ये खूबी, इनका ये हुनर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस बंद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए देखो अब।